ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो, याद में रहने की मेहनत करो, तो पावन बनते जाएंगे, तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे, फिर साथ में ले जाएंगे। বাবা বলছেন, বাচ্চাগুলো আমার ইয়াদে থাকো, পবিত্র হয়ে যাও, আমি এখন তোমাদের পড়াচ্ছি, তারপরে সঙ্গে নিয়ে যাব। प्रश्न, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? কি মেসেজ সবাইকে দিতে হবে? उत्तर, अब घर चलना है, अब घर चलना है, इसीलिए पावन बनो, इसीलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो, यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है, कहा भी जाता, सन सोच फादर, सन सोच फादर। তো বাবা বলছেন সবাইকে মেসেজ দিতে হবে যে বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। সব ধর্মশাস্ত্রেই লেখা আছে, লাস্টের সময়ে ভগবান আসবে, সবাইয়ের বিচার করবে। তো এখন হচ্ছে নাটকের, বিশ্বরঙ্গমঞ্চের নাটকের শেষকাল, সবাইরই বিচার হবে। বরং বাবা তার আগে অফার দিয়েছে যে তুমি বাবার ইয়াদে থাকো, নিজের থেকে পবিত্র হয়ে যাও, তো আমাকে তোমাকে পানিশমেন্ট দিতে হবে না। তো বাবা বলছেন সবাইকে যাতে ফিল করাতে পারো যে আমরা ভগবানের বাচ্চা আছি, সেটা যেন শো করতে পারি, তার নিমিত্ত হতে হবে। গীত, মরনা তেরি গলি মে, জিনা তেরি গলি মে। আর কোনো গলি পছন্দ? বাবার গলি ভালো লাগে তো, না অন্য কোনো গলিতে একটু দাঁড়াই, একটু ঘুরে আসি ইচ্ছে করে? ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्र माला में पिरो जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है, भक्ति और ज्ञान एर मध्य तफात की? भक्तिते शुधु जानी पुजो करते हबे, किन्तु पुजो करे कि हबे, कि पाबो, कि लक्ष्य, कि उद्देश्य ता जाना नेই। बेश कर्तव्य पुजो दीते हबे, बेश এইটুকু बुझी। किन्तु ज्ञान मार्गे बाबा लक्ष्य दिएছে, তোমাকে তৈরি হতে হবে লক্ষ্মীনারায়ণের मत। राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं।
তাই না? যে বলল এই গাছের তলায় অমুক ভগবানকে পেয়েছিল, ব্যাস ওই গাছে পৌঁছাতে হবে, দৌড়াতে হবে। এইখানে অমুক প্রত্যক্ষ দেবী দর্শন করেছিল, ব্যাস আমাকে ওখানে দৌড়াতে হবে। কেন ও পেয়েছিল, যদি আমি পেয়ে যাই। তাই না? কত পাহাড়ের উপরে চড়লাম, কত সমুদ্রে ডুব দিলাম। কেউ বলে দিল সমুদ্রে ডুব দাও, ভগবানকে পাবে, সমুদ্রে ডুব দিলাম, নদীতে ডুব দিলাম, কত কর্মকাণ্ড করলাম। যে যেখানে বলল এখানে দেবতা প্রত্যক্ষ, সেখানে ছুটে গেলাম। তাই না? কাশ্মীরের লোকে বলে না, নাক থেকে বয়ে চলে যাচ্ছে, কব পেরিয়ে যাচ্ছে, হাত উঠছে না, এত ঠান্ডা, তাই না? এত কষ্ট, বাচ্চা নিয়ে গেছে সঙ্গে, সে কাঁদছে, কষ্ট হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে। মা বলছে চুপ থাক, দেবী দর্শন করতে হবে। তাই না? সে যে লাইনের কি অবস্থা, সবাই কষ্ট পাচ্ছে, ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে আছে, 3000 4000 লোকের লাইন। তাই না? ভাবো, কেন? প্রত্যক্ষ দেবী না, যেতে হবে, কিছু পেতে হবে। আগে তো শুনেছিলাম যে রাস্তা খুব কঠিন ছিল, গুফার ভিতর দিয়ে যেতে হতো। তাই না? এখন তো তাও ভালো করেছে। তাইলে ভাবো ভক্তিতে কি না দর দর ধক্কা খেয়েছি। তাই না? যেখানে ভগবানকে পাবো শুনলাম, সেখানে বেশ দৌড়াও। বাবা বলছে জ্ঞান মার্গে তোমার কাছে ভগবান আসবে, তোমাকে কোথায় দৌড়াতে হবে না। তাই না? তুমি বাড়ি বসে ভগবানের অনুভব পাবে। बाबा बच्चन पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं, बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते क्योंकि पढ़ते ही नहीं। কোন লিস্টে আছি? শিব বাবার স্টুডেন্ট আছি তো, শিষ্য হয়েছি তো। পড়াশোনা যে করছে তার বুদ্ধিতে থাকবে যে আজকে শিক্ষক কি বলেছে। বাবা বলছেন না বাপ কো বাপ समझते हैं না শিব বাবা কো সদ্গতি দাতা समझते हैं। বাবা কমপ্লেন করছেন, এইরকমও বাবার বাচ্চা বসে আছে, বাবাকে বাবা বলেও মনে করে না, গুরু বলেও মনে করে না যে এখান থেকে সদ্গতি হবে। অনেকেরা আসে না, 1 বছর 2 বছর, হয়তো কেউ 3 বছর 4 বছরও ক্লাস করেছে, তাও এসে কি বলবে, দিদি একটু আপনার বাবাকে একটু বলবেন তো, আপনাদের বাবাকে একটু বলবেন তো, আমার জন্য একটু বলবেন তো। তো বাবা কাদের? দিদিদের। সে এখনও আমার খুব হাসি পায় এই শব্দ শুনলে আপনাদের। তাই না? কেননা মন থেকেই ভাবলাম না যে বাবা আমার, তো বাবা আমার হবে কি করে। তাই না? তো বাবা বলছেন প্রথমে তো নিশ্চয় বুদ্ধি চাই না যে আমি বাবার কোলে পৌঁছে গেছি, এখন শিবকে গুরু বানিয়েছি। ऐसे भी हैं बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं, রাজধানী স্থাপন হতি है না। বাবা বলছেন এখন তো রাজধানী চলার সময়, তাই না? রাজধানী তৈরি হবার সময়। তো বাবাও দেখবে না কে কীরকম পুরুষার্থ করছে। उसमें सभी प्रकार के होते हैं, बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो, बाप को याद करो, हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वेश्यालय है, पहले भारत ही शिवालय था, अभी दोनों ताज नहीं है। তাই না? তাজ তো ছাড়ো, এখন তো রাজার নামটাও নেই। তাই না? রাজ্য শাসন করছে কিন্তু রাজা নামটাও নেই। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, अब पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। तो রাজাদেরই কি দুর্দশা, না রাজমহল আছে, না রাজ সিংহাসন, না রাজ ছত্র, না সোনার কাপড়, না সোনার মুকুট, না প্রজা, না দাসদাসী। তাই না? কি শান ছিল রাজাদের, তাই না? তো রাজাদেরই এই দুর্দশা, তাহলে প্রজাদের তো আর কি বলা হবে। तो बाबा बोलছেন याद में ही मेहनत है, बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की है ना, धन्ना भगत नारद मीरा आदि का नाम है, इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं, कहते भी हैं बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। তাই না?
এরকম অনুভব হয় বাবার বাড়ি এসে, যেন মনে হয় যে নিজের কিছু আপন আপন আছে, তাই না? কিছুই না, কি আছে দিওয়ালে, কিন্তু দিওয়াল যেন টানছে যে একবার যেতে হবে বাবার বাড়ি, তাই না? কেননা এ সঙ্গম যুগে আমার কর্মভূমি প্রত্যেক কল্পে ছিল, তাই জন্যে এই জায়গা আমাকে টানে। এখানে আমি কর্ম করেছি প্রত্যেক কল্পে, তাই আমাকে টানে। প্রথমবার আসতেই টান হবে, তাই না? যেন কেমন কিছু একটা আপন, তাই না? तो अभी बाप आए हैं तुम बच्चों को ले जाने। तो बाबा कहते अभी बाप आए ही हैं, तुम बच्चों को ले जाने। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। শিব বাবা এসছে কী করতে? সবাইকে বাড়ি নিয়ে যেতে। রেডি? কত কাজ বাকি, হ্যাঁ না রেডি? আজকে বললে আজকে যাবে? হ্যাঁ, এখন বললে যাবে না? 1 ঘন্টা টাইম চাই? 1 ঘন্টা টাইম চাই না? 2-4টে ফোন কল করে দিই নাকি? হ্যাঁ, तो बाबा बोलছেন अब बाप कहते हैं मुझे याद करो पवित्र बनो। তো কি চাই বাবার? এক পবিত্র হতে হবে। শতযুগে নেমেছিলাম, না কাউকে চিনতাম, না কারোর সঙ্গে হিসাব ছিল, তাই না? ছোট বাচ্চা দেখেছেন, 6 মাসের বাচ্চা, কি হাসি, সবাইয়ের কাছে যাবে। কেন? চোখের লেন্স রেডি নয়, কাউকে চেনে না, তাই না? ওই জন্যে সবাইয়ের কোলে চলে যায়, সবাই সমান মনে হয়। তখন কি খুশিতে ছিলাম, সবাই আমার জন্যে সমান, তাই না? পশু পাখি সব, গাছপালা সব আনন্দ এনজয় করছি। বাচ্চাগুলোকে দেখেছেন না? ওদের জীবন হলো এন্টারটেনমেন্ট, খেলো আর নাচতে থাকলো, তাই না? সেরকম জীবন ছিল। ধীরে 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 মোহ শুরু হলো, আর যেই মোহ শুরু হলো, মন খারাপ শুরু হলো, দুঃখ শুরু হলো, তাই না? মনে বিষাদ আসলো, জীবনে রোগ আসলো, তাই না? তো ধীরে ধীরে কত হিসাব কিতাব। তাহলে ভাবুন, আজকে যদি কেউ বিয়ের প্রোগ্রাম করে বাড়িতে, কমসে কম 1000 খানিক প্রচার তো ছাপাবে, তাই না? 1000 লোকের নিমন্ত্রণ কার্ড তো ছাপাবে। তাহলে ভাবুন, এই জীবনেই 1000 লোক সঙ্গে পরিচয়, 1000 লোকের সঙ্গে হিসাব, তাহলে জন্ম জন্ম কেমন হিসাব ছিল। আর যদি রাজা মহারাজা ছিলাম, যুদ্ধ টুদ্ধ করে অনেক হিসাব তৈরি করেছি, তাহলে তো কত হিসাব বাকি। তো সব কি হবে? সব পবিত্র হতে হবে না? সব ধুতে হবে না পাপগুলো? তো বাবা বলছেন, এক তো পবিত্র হতে হবে, 2 বাবার ইয়াদে দেহ রাখ। কোনো দেহধারীকে আমার মনেই পড়বে না, নিউট্রাল, তাই না? সবাই আমার জন্যে সমান, নিউট্রাল, এইরকম স্থিতি হবে, তাই না? বন্ধুতাও চলবে না, শত্রুতাও চলবে না, তাই না? যদি লাস্ট সময়ে অ্যাটাচমেন্ট না, কারোর প্রতি ঘৃণা নফরতও মনে পুষে আছি, সেও চলবে না, তাতেও ফেল হয়ে যাও, তাই না? কেমন যেতে হবে? আমার কারোর প্রতি কমপ্লেন নেই, কারোর আমার প্রতি কমপ্লেন নেই, সবার সঙ্গে নিউট্রাল সম্পর্ক। তবে বাবা ইয়াদ আসবে, তবে বাবার ইয়াদে যেতে পারবে, তাই না? বাপ পড়াতে হ্যাঁ ফির সাথ মে ভি লে যায়েঙ্গে। এই জন্যে বাবা পড়াতেই থাকে। অব্যক্ত মুরলিতেও বাবা কত গাইড করে। अब बाप कहते हैं बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। খুশি আছে? বাবার কাছে এসে খুশি তো? না নিয়ম কানুন দেখে খুব কঠিন লাগছে বাবার পথে চলা? না খুশি? খুশি তো? বাবা বলছেন, बाप पढ़ा रहे हैं कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। यह किसी को भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है, और फिर वो ज्ञान कैसे देते हैं, यह तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को देते हैं, नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते, তাই না? ভগবান সবার সঙ্গে দেখা করে না, ভগবান সবার সঙ্গে মেলেও না, তাই না? কেউ যদি ফরিস্তা হতে পারে, বাবা কালকেই বলছিল না যে বাবা বহু রূপ ধারণ করে,
সূক্ষ্মবতনে ফরিস্তা দেহে প্রবেশ করে, যে বাচ্চাগুলো নিরাকারী স্থিতিতে আমাকে পেতে পারছে না, আমি সূক্ষ্মবতনে অপেক্ষা করব, তাই না? যে বাচ্চা ফরিস্তা হয়ে গেল, বাবার অনুভব পেল, বাবা বলছেন এই ভাগ্য ফরিস্তা হবার, ভগবানের থেকে বরদান অনুভব করা, ভালোবাসা অনুভব করা, এই কপালও সবার থাকে না, তাই না? যারা সাকারে পেল তো পেয়েইছে, যারা সাকারে পাইনি অব্যক্ত রূপে আমরা পাচ্ছি, এও ভাগ্য, তাই না? এরপরে যারা আসবে তারা তো ওটাও পাবে না, তাই না? সে যোগে মনই একাগ্র করতে পারবে না, চারিদিকে এত হলচলের বাতাবরণ হবে, সে মনই বসাতে পারবে, তাই না? তো বাপ কহেঙ্গে সন সোচ ফাদার, তো বাবা বলছেন তোমরা সেই ভাগ্যশালী আত্মা, ভগবানকে অনুভব করেছো, এখন চাল চলনও অনুভব করাও দুনিয়াকে যে তুমি ভগবানের বাচ্চা, দেবকুলের আছো, দেবী দেবতা আছো, ইষ্ট দেব দেবী আছো, তুমি সারা দুনিয়াকে নিজেকে দেখাও। बच्चे ही बाप का शो करेंगे। বারবার বাবা বলছেন, দেখো ভগবানেরও হাত পা বাঁধা, সে বলছে আমার বাচ্চাগুলো যদি প্রত্যক্ষ না হয়, আমার ভক্তগুলোকে আমি ডাইরেক্ট অনুভবও দিতে পারছি না, কেননা ওরা তো বড় বড় প্রতিমা রূপে আমাকে ইয়াদ করছে, তো সেই বড় বড় প্রতিমা রূপেই তাদেরকে অনুভব দিতে হবে, তাই না? সাকার রূপেই তাদেরকে অনুভব দিতে হবে। আর তার জন্যে বাবা কাদেরকে তৈরি করতে চায়? নিজের বাচ্চাদেরকে তৈরি করতে চায়। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है, भल इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं, ड्रामा में था ढेर आते थे, मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन बार कर लेंगे, सिर्फ बाप को याद करना है, गीता में है, जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, তাই না? যেখানে আর্মি থাকে না, ওদেরকেও গীতা পড়ানো হয়। আর কেন গীতা পড়ানো হয়? কেন? গীতাতে স্পষ্ট শব্দ লেখা আছে, হে অর্জুন, তুমি চাহে যুদ্ধ করতে করতে মারা যাও, তোমার কর্তব্য পালন করতে করতে মারা যাও, তাও তুমি স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, তাই না? এবারে এটা ডিফারেন্স, যে যুদ্ধে যদি আমি হার খেয়েও মরে গেলাম, যাব স্বর্গে, ত্রেতা যুগে যাব, সেমি স্বর্গে যাব, সেটা আলাদা, গীতার ভগবান কি বলেছে, কিন্তু লৌকিকে এটা তো বলেছে যে যুদ্ধে মারা গেলে তুমি স্বর্গে যাবে। এবার তারা তো আর বুঝলো না যে কোন যুদ্ধ, এইটুকু বোঝানো হয় ওদেরকে যে তোমার কর্তব্যের যুদ্ধ, তাই না? এই জন্যে সব আর্মিওয়ালাগুলোকে গীতা জরুর পড়ানো হয়। বাবা বলছেন পরন্তু এসে তো যা না সকে, কিন্তু ওই যুদ্ধে মারা গেলে কি আর স্বর্গে যাবে, তাই না? এখন রহস্য আমরা বুঝতে পেরেছি না, কোন যুদ্ধে মারা যেতে হবে, মানে মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ, কালী ও নাগের সঙ্গে যুদ্ধ, তাই না? ভিতরের অসুর বিকারগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ বিজয়ী হলেও স্বর্গে যাব, যুদ্ধ করতে করতে দেহ রাখলেও স্বর্গে যাব, তাই না? এবার বিজয়ী হলে শতযুগের স্বর্গে যাব, আর যুদ্ধ করতে করতে দেহ রাখলে সেমি স্বর্গ, ত্রেতা যুগে যাব। तो बाबा बोलचन परंतु ऐसे तो जा न सके, स्वर्ग स्थापना करने वाला भी जब आए तब ही जाएंगे, स्वर्ग क्या चीज़ है यह भी कोई नहीं जानते, अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो, बाप कहते हैं अशरीरी भव। तो कार संगे युद्ध चलছে? রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে, রাবণের 10 মাথার সঙ্গে যুদ্ধ চলছে। বাবা বলছেন অশরীরী ভব, আত্মা দেখো, সবাইকে আত্মা দেখো, তোমার যুদ্ধ একদমই শেষ হয়ে যাবে, তাই না? নিজেকে আত্মা অনুভূতি, আর সব আত্মা রোল প্লে করছে। ওরা আমাদের সঙ্গে কতক্ষণ আছে? যতক্ষণ তাদের আমার সঙ্গে হিসাব কিতাব আছে, রোল শেষ হবে চলে যাবে। একবার মনে করো, আগের জন্মে তোমার প্রিয়জন ছিল, তারা হয়তো এখনও ইয়াদ করে, কি ইয়াদ পৌঁছাচ্ছে না? সে ঘর বাড়িতে একবারও ঘুরতে যাচ্ছে, তাই না? হয়তো কেউ হসপিটালে, হয়তো কেউ খুব কষ্টে আছে, কি ফিলিংস আসছে? হয়তো পাশের বাড়িরই কেউ, হয়তো তার বাড়ি ঘর দিয়ে ঘুরে চলে গেলাম, কিন্তু সংকল্প চলছে যে ওর জন্য একটু করি,
মানে সেই প্রিয়জন ছিলাম আমি, আর এখন তাকে দেখেও আমার কিছু হচ্ছে না, তাই না? তাহলে ভাবুন কেমন দেহ পাল্টালে কেমন সম্বন্ধী পাল্টে যায়, তাই না? কেমন মন বুদ্ধি পাল্টে যায়। তো বাবা বলছেন, বাপ कहते हैं অশরীরী ভব। তো সবাইকে কোন দৃষ্টিতে দেখো? সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চ, সবাইকে আত্মা দেখো। ওই বাবা বলে না, মিক্কি মাউসের খেলা দেখো। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो और कोई ऐसे कह न सके। কোনো গুরু বলতে পারবে না, গুরুরা আত্মা যতই গীতার মধ্যে পড়ুক আত্মা অনুভূতিতে থাকে না। বাবা বলছেন এটা একমাত্র আমিই বলতে পারি। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकते। अलमाइटी एक ही बाप है। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, एक बाप को ही कहा जाता है। यह जो साधु संत आदि हैं वो है शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है, তাই না? গীতাতে স্পষ্ট লেখা আছে, হে অর্জুন, कोई भक्ति कर्म कांड शास्त्र पुराण से मैं प्राप्त नहीं होता, मुझको मेरे ही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। তাও মানুষ কিভাবে? তাও গুরু বিদ্বান আচার্য পণ্ডিত শাস্ত্রকেই ভগবানকে পাবার পথ বলে শেখায়, তাই না? বাবা বলছেন समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। কেন ওরা ভাবে ভক্তি করব তো ভগবান এক না একদিন তো শুনবে জরুর। भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी होनी है यह पता नहीं। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा, भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वो किसी की भक्ति से राजी होगा? बाबा जिज्ञेस করছেন, ভক্তির দ্বারা ভগবান রাজি হবে? जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा। তুমি বসে হনুমানের পুজো দিচ্ছ, তাই না? তো শিব সন্তুষ্ট হবে? বলছে আমাকে আমাকে ভক্তি করবে তবে তো আমি খুশি হব যে আমাকে ডাকছে, আর আমাকে রাম শ্যাম যদু মধু করে ডাকলে আমার ভালো লাগবে, তাই না? তো तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? बाबा बोलছে আমি শঙ্করও তো নই। क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं। बाबा বলছেন ঠিক আছে, হনুমানের ভক্তি করছো, আমি হনুমানের সাক্ষাৎকার করিয়ে দিলাম, দর্শন করিয়ে দিলাম। সে ক্ষমতা আছে বাবার কাছে, দর্শন করিয়ে দিল যে যেই রূপে ডাকলো, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন তাতে কি আমি খুশি হব? তোমাকে খুশি করে দিলাম, কিন্তু আমি কি খুশি হব? तो बाप कहते हैं मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे, नहीं तुम मेरे साथ मिलते हो, তাই না? বাবার স্পষ্ট বাণী। কে বাবার হৃদয় জয় করবে, বাবার সঙ্গে মিলতে পারবে? যে বাবাকে চিনবে আর বাবার পথকে চিনে বাবার শ্রীমতে চলবে। बाबा बोलचन कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसीलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वो निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, তাই না? যাতে ভগবান এসে বলতে পারবে আমি তোমার বাবা, তার জন্যে তাকে শরীরের মুখের আধার চাই, তাই প্রবেশ করতে হয় ব্রহ্মার মধ্যে। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। বাবা বলছে আমার কাজ ভাগ্য লেখা, ভাগ্য বিলি করা, কিন্তু উপরে বসে বাবা করে না। ভগবান ভাগ্য লেখে, ভাগ্য বিলি করে কখন? নিচে এসে সঙ্গম যুগে, তাই না? আর কিভাবে? ভগবানের শ্রীমতে চলে যে যতটা দুয়া ইনকাম করে, যে যতটা শ্রেষ্ঠ কর্ম করে, বাবা তার ভাগ্য লেখে।
यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापना करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं, बड़ाई किसी की भी नहीं। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं, नहीं तो यह धंधा करता था। इनको भी थोड़े पता था मेरे में भगवान आएंगे, তাই না? দাদা লেখরাজ থোড়ি না জানতো যে আমার 60 বছর বয়সে ভগবান আমার মধ্যে আসবে, তাই না? সে বিশ্ব প্রসিদ্ধ হয়ে গেল, সব সেন্টারে তার ছবি, তাই না? बाबा बोलचन बाप ने प्रवेश कर समझाया है कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो, তাই না? বাবা বিষ্ণু চতুর্ভুজের সাক্ষাৎকার দিল, বলল ততত্বম, যেই বিষ্ণু সেই তুমি, তাই না? অনুভব করালো, तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा, তাই না? বাবা তো ভাগ্য লিখতেই এসেছে, কিন্তু ভাগ্য লেখার কলম আমাদের হাতে। যেমন তন মন ধন লাগাবো বাবার কাছে, সেই রকম আমার ভাগ্য লেখা হবে। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, यह किसी को पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं, তাই না? এই শব্দও গীতার মধ্যে আছে কি সাধারণ মনোজ তন মে, তাই না? আমার পুরো শ্লোক মনে নেই, সংস্কৃতের শ্লোক না, কিন্তু এটাও আছে সাধারণ মনোজ তন, মানে মানুষের শরীরে আসে, তাই না? রামায়ণেও লেখা আছে, রামচরিত মানস, মানে ভগবান বলে দিয়েছে আগে থেকে, ভক্তিমার্গেও আছে যে আমি যদি আসবো মানুষের शरीर मध्य आसो। इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, नरक का फाटक बंद हो स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है, यह भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। तो भगवान दुटो काज करते एसছে। एक, তুমি রাজা মহারাজা ছিলে, বড় উঁচু পদে ছিলে, অনেক পাপ করেছো, অনেকের সঙ্গে অন্যায় অত্যাচার করেছো, অহংকারের বশীভূত হয়েছো, প্রচুর পাপের খাতা। বাবা বলছে পাপের খাতা নাশ করতে হবে, সেই জন্যে এসেছি। আর দুই, আবার যেহেতু উঁচু পদে তোমার পাঠ আছে, তো তুমি ভাগ্যও জমা করবে, তার জন্যেও বাবা এসেছে, তাই না? ওই জন্যে যদি যোগ তপস্যা করতে হবে, কাকে করতে হবে? বাবার বাচ্চাদেরকে করতে হবে। কেন? যারা এখন মার কাট হিংসা কাণ্ড করছে না, আমরা দেখে ভাবি না যে কি অমানুষের মতন কাজ করছে, বাবা বলছে ওরা তো কিছুই করছে না, তাই না? ওর থেকে অতি 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 বেশি পাপ খাতা আমাদের, তাই না? কেননা কত যুদ্ধ ঘটিয়েছি, কত কিছু করেছি, কত অত্যাচার করেছি, সব গল্প আছে না রাজা মহারাজাদের, তাই না? तो बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। बाबा बोलছে 3 নম্বর কাজ, এক তো পাপ কাটাতে হবে জন্ম জন্মান্তরের, 2 ভাগ্য জমা করতে হবে, তাই না? 3 এই জন্মে যদি কোনো পাপ হচ্ছে তো সেই পাপও বাবার কাছে বলতে হবে, না হলে সে পাপের শাস্তি 100 গুণা হবে, তাই না? याद तो रहते हैं ना क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है, इसको अपने छोटेपन का पता है ना। श्री कृष्ण का ही नाम है सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर, उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है, তাই না? বাবা একবার অব্যক্ত মুরলিতে বলেছিলেন শতযুগে কেউ দেবী দেবতা কালো রং হবে না, সবার কেমন শরীর থাকবে? কঞ্চন কায়া, সোনার মতন রং হবে আর চমক থাকবে, তাই না? তো শ্যাম সুন্দর যে কালো রঙের কৃষ্ণ,
এই চিত্র এখানে বানিয়েছে ভক্তি মার্গে। बाबा बोलचेन रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहाँ भी काला, हनुमान के मंदिर देखो तो सबको काला बना देता है, তাই না? অযোধ্যা রাম কেমন দেখতে, তাই না? অনেকেরা দেখে কি বললো, বললো আচ্ছা এইটাকে স্থাপনা করবে বলে এত কিছু, তাই না? তো ভাবো পুরো কালো করে দিয়েছে। तो बाबा बोलचेन अभी तुम बच्चों को ओना फिक्र है कि हम सांवरे से सुंदर बने, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কালিমা কিসের? আত্মার কালিমা, তাই না? শরীর থোড়ি না কালো। বাবা বলছেন আত্মার অন্তরাত্মা সুন্দর না কালো, ফর্সা না কালো, সেটা বাবা দেখছে। उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो, বাবার ইয়াদে থাকবো তো আত্মা ফর্সা হবে, তাই না? ভাইব্রেশন ভালো হবে। আর বাবার ইয়াদে থাকবো না, তমগুণী ভাইব্রেশনে থাকবো তো সে আত্মা কালী আত্মা, তাই না? বাবা একবার অব্যক্ত মুরলিতে বলেছিল যে চাহে ডাব্বা খুব সুন্দর, বাইরে খুব সুন্দর রূপ, লেকিন অন্দর মে কালী আত্মা बैठी है, তাই না? ভিতরে আত্মাটা কালো। उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो, बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म है, ये হচ্ছে লাস্ট জন্ম, সব হিসাব দিয়ে আমাকে যেতে হবে। মুঝে याद करो तो पाप भस्म होंगे, বাবা বলছেন এ তো তোমাকে চুক্তি করতেই হবে, এই জন্মে তোমাকে সব হিসাব চুক্তি করতেই হবে। এবার যদি তুমি নিজের ইচ্ছাতে স্বেচ্ছাতে করো বাবার ইয়াদে তো তথাস্তু, আর যদি না করো তবুও হিসাব চুক্তি হবে। আর ভোগ বলে, আইদর যোগ বলে বা ভোগ বলে। কোন ভোগ বলে? পানিশমেंट भोग बोले। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे, शरीर सहित थोड़े ले जाएंगे। बाबा तो आत्मा के নিয়ে যাবে, তো ভোগান্তি কোথায় হবে? ভোগান্তি উপরে গিয়ে হবে না যে কেউ জানলো না। যা যা করেছি কোথায় প্রত্যক্ষ হবে? এখানে হবে, সবাই জানবে, তাই না? এখানেই পাপের শাস্তি হবে। बाबा बोलचेन तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे, शरीर सहित थोड़े ले जाएंगे, पतित आत्माएं भी जा न सके। जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे, तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा, शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली, अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या, जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं तो सारी दुनिया में पानी जाता है, তাই না? ওই জন্যে দেখালো শিব কোথায় থাকে? কৈলাসে, সবচেয়ে উঁচু শিখরে। কেন? গঙ্গাকে বেরোতে হবে তো, জটার থেকে গঙ্গা দেখিয়েছে, তাই জন্যে বলে দিল কৈলাসে থাকে। এবার কৈলাস তো খাড়া পর্বত, কেউ যাবেও না আর খুঁজতে পাবেও না। শাস্ত্র পুরাণ বিদ্বান পণ্ডিত খুব চালাক, তাই না? আর হতেই হবে, কেন? রাজার মিনিস্টার ছিল না সব ব্রাহ্মণ। এবার রাজা তো বলে দিল কোথায় থাকে বলো, না হলে মুন্ডু কাট, তো কিছু তো বলতে হবে। তো এমন জায়গায় খুঁজে বলে দিল যাতে জীবনে রাজা খুঁজতে পারবে না, তাই না? तो बाबा बोलचे नदियाँ तो सब तरफ हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है, वो भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वो फिर कुआं में आता रहता है, वो भी बरसात के आधार पर है। बरसात न पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आश ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है, विष्णुपुरी का किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहाँ देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते यह सब उनके ही रूप हैं, वही यह सारी लीला कर रहे हैं। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहाँ गंध की कोई बात नहीं होती, তাই না? কেমন দুনিয়া বানালো শিব বাবা, স্বর্গ দুনিয়া, সত্যযুগের দুনিয়া, কোথায় এইটুকুও নোংরা নেই, না মনে না বাইরে।
বাবা বলছেন यहाँ तो गंध ही गंध है, এখানে মনেও নোংরা আর বাইরে তো নোংরার শেষই নেই। और फिर यहाँ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली, तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है, তাই না? যদি মনের ভিতরে নিশ্চয়ই থাকে যে সব কিছু এখানে ভাড়া, আমাকে ইউজ করতে দেওয়া হয়েছে নিমিত্ত মাত্র, যতক্ষণ আছি ইউজ করব, যখন যাব হ্যান্ড ওভার করে যেতে যেন মনে দুঃখ না লাগে, তাই না? সব ঘুরে বেড়াতে যান না, তো কি সুন্দর হোটেল, কত সুন্দর ফ্যাসিলিটি থাকবে, তাই না? মনে হবে যেন স্বর্গে পৌঁছে গেলাম, কি সুন্দর চারিদিকে বাগান পরিবেশ থাকবে, হ্যাঁ, কিন্তু যখন আসার সময় চাবি হ্যান্ড ওভার করতে এইটুকুও কষ্ট হয় না। কিন্তু হয়তো বাড়িতে কুড়ে ঘর, কিন্তু কোথায় বেরোনোর সময় সংকল্প চলবে যদি কিছু হয়ে যায়, ঘরের কি হবে, তাই না? এই হচ্ছে ফরক, তাই না? বাবার কাছে সব সমর্পণ করে থাকা, সেটাতে খুশি খুশিতে যাব। আর যদি আমার করে থাকা, তাহলে বেরোতে খুব কষ্ট হবে, তাই না? চাবি হ্যান্ড ওভার করতে খুব কষ্ট হবে। सतयुग में यह रोने आदि का दुख होता नहीं, मोह जीत राजा का दृष्टांत दिखाया है। यह सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है, তাই না? ওই গল্পে দেখায় না মোহজিৎ রাজার গল্প, যে ইন্দ্রদেব পৌঁছে গেল, বলল তোমার বাচ্চাকে রান্না করে খাওয়াও। সে বেচারা কত মন কষ্ট করে রান্না করে, তারপরে বলছে ডাকো ওকে, তাই না? তো বললো সে তো মরে গেল, আসবে কোত্থেকে, বলছে ডাকো না, তাই না? তো চলে এসছে, তো থোড়ি না কেউ মরে গেলে চলে আসতে পারবে, তাই না? এগুলো তো গল্প, কিসের জন্য? যে ভগবান পরীক্ষা নেয়, তাই না? আসলে কিছু থাকে না, সব ইলুজন, তাই না? বলে না সব তৈরি করা, মায়ার তৈরি করা জাল, বুঝতে পারছি না, কিন্তু যখন বেরিয়ে আসবো তখন বুঝতে পারবো যে এইগুলো তো আমারই তৈরি ভ্রম ছিল, সংকল্পের রচনা ছিল, অ্যাকচুয়ালি কিছু ছিলই না, তাই না? तो बाबा बोलছেন यह सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं। सतयुग में ऋषि मुनि होते नहीं, और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती, ऐसा कोई मोह जीत राजा हो नहीं सकता। भगवानो बाज यादव कौरव पांडव क्या करत भय, तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, তাই না? বাবা আমাদেরকে ভুজা বানিয়েছে, মুখ বানিয়েছে, কিসের জন্য? স্বর্গ রচনা করার জন্যে। এই জন্ম সার্থক হয়েছে। ভগবানের বিরাট রূপের মধ্যে আমারও দুটো হাত আছে, আমারও একটা মুখ আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন अब जो पवित्र बनते हैं वो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। বাবার ডিক্লারেশন, বাবা পবিত্রতার হিসাব ভালো করে নেবে, যে যতটা পবিত্র সে অতটা উঁচু পদে থাকে। कोई भी मिले उनको यह बोलो भगवान कहते हैं माँ में कम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद नहीं करो, তাই না? বাবা বলছেন ভালো পদে সব জন্মে থাকতে চাও তো বাবার ইয়াদে থাকো, দেহধারীকে याद करो। यह है अव्यभिचारी याद, यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करते याद करते थे ना, गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं, मूल बात है कि सभी को पैगाम दो। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, बाबा बोलছে আমাকেই याद करो। बाबा माना ही भगवान, भगवान तो निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या? शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। यह माता भी है पिता भी है। গান আছে না, তোমেব মাতাশ্চ পিতা বন্ধুশ্চ সখা। বাবা বলছেন আমি মাতা হয়ে পিতা হয়ে বন্ধু হয়ে সখা হতে এসেছি।
আমাকে ইউজ করো। बाबा बोलছেন माता तो साकार में चाहिए ना, वो तो है ही पिता, तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है। मूंझना माने কনফিউজ হওয়া। বাবা বলছেন কিছু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, বাবা বলছেন নিশ্চিন্ত থাকো, আর 2-4 দিন গেলে আপেই বুঝে যাবে, বাবা আপেই বুঝিয়ে দেবে, বাবা কনফিউজনে রাখবেই না, সব পরিষ্কার করে দেবে। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संगदोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। তাই না, কেউ ধরো তাই না কোনো কারোর সঙ্গে ঝামেলা হলো, বললো আমি আসবো না এই সেন্টারে, আমি আমার সেন্টার খুলে নেব, গীতা পাঠশালা খুলে নেব, সেখানেই বাবার সেবা করব, তাই না। তো কি হলো ব্যাপারটা, উদ্দেশ্য কি ছিল খোলার, আমি বদলা নেব, বদলা নিয়ে দেখাব, তাই তো। তো সেন্টারও খুলে যাবে, পাঠশালাও খুলে যাবে, কিন্তু চলবে না, তাই না। কেননা উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মের ফল। সেই উদ্দেশ্য যদি সৎ থাকে তাহলে চাকু চলানেওয়ালা ডক্টরকেও কেউ ভগবান বলে, আর উদ্দেশ্য যদি অসৎ থাকে চাকু চলানেওয়ালা কাউকে মার্ডারারও বলে, তাই না। তো মেন হচ্ছে আমি যে কর্মটা করতে যাচ্ছি তার পিছনে আমার উদ্দেশ্য কী আছে, সৎ না অসৎ, সেটাই কর্মফল নির্ধারিত করবে। तो रूठते हैं तो पाठशाला खुलने के लायक ही नहीं है, वो देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, তাই না। বাবা বলছে দেহ অভিমান নিয়ে গিয়ে গীতা পাঠশালা খুলে দিলাম, সেন্টার খুলে দিলাম, চলবে? 2-4 দিন পরে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে শেষ হয়ে যাবে। কেন, দেহ অভিমান আছে তো, চলবে কি করে। क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है तो वो याद आएगी, তো সেখানকার ভাইব্রেশন কি থাকবে, দুশ্মনী, बदला নিতে হবে, তাই না। कुछ भी किसी को समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते हैं वो तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं, ऐसे ऐसे भी हैं, তাই না। বাবা বলছেন আমার যদি স্থিতি ভালো নেই, আমার পুরুষার্থ ভালো নেই, আমি কাউকে পড়াচ্ছি, দেখা গেল সে পড়াই ধারণ করে আমার থেকেও উঁচু পদে চলে যাবে, তাই না। তো শুধু পড়ালে হবে না। বাবা কদিন আগে মুরলিতে বললো না, টিচার মানে ফিচার সে ফিউচার দিখানেওয়ালা, তাই না। সঙ্গে নিজেরও পুরুষার্থ চাই, তাই না, শুধু পণ্ডিত হলে চলবে না। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ, बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, তাই না। বাবা বলছেন জীবনে নৌকর মাঝি কাকে করতে হবে, বাবাকে করতে হবে, না হলে পার লাগবে না। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है। कभी किसी बात में मूंझना नहीं है। आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग दोष से
अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है, पावन बनना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है। ভগবান আশা করে বসে আছে এই বাচ্চাগুলো আমার ভক্তগুলোর উদ্ধার করবে, ইষ্টদেব দেবী হবে। আর যদি আমার নিজের উপরে অ্যাটেনশন থাকছে না, সঙ্গদোষে বুদ্ধি ভ্রষ্ট করছি, তো ভগবানকেও আমি কি করছি? অন্যায় করছি, তাই না? বাবা বলছেন दूसरा, प्रीत बुद्धि बन। प्रीत बुद्धि बन, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। प्रीत बुद्धि बन, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले, राजी रहने वाले राजयुक्त भव, राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वो सदा स्वयं भी, वो सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, वो सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं। प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण, साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता है, साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले, ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को, ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति, अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति, व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें किसी को काजी, इसीलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं, इसीलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं। तो बाबा बोलছেন যে প্রবৃত্তিতে অনেক সময় এরকম হয় না যে এমন কিছু পরিস্থিতি চলে যে কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমি কি করব, আমার কি করা উচিত, এদিক যাব না ওদিক যাব, কি করা উচিত, তাই না? বুদ্ধি কাজ করে না। তখন বুদ্ধি ফিল করে যে কেউ তো চাই যাকে কাজী বানাবো, জাজ বানাবো,
আর সে আমাকে সঠিক পরামর্শ দেবে, তাই না? তো ভাবো, সত্য তেতা যুগের রাজার কাছে মিনিস্টারই হবে না, তো তাকে তার ডিসিশন নিজেকে নিতে হবে। এইরকম ক্ষমতা যার থাকবে তাকে তো বাবা সত্য তেতা যুগের রাজা বানাবে। বুদ্ধি লেনেওয়ালা রাজা তো দাপর থেকে শুরু হবে। সে প্রথমে একটা মন্ত্রী থাকবে, কলিযুগে হয়তো এসে 2-4টে মন্ত্রী বাড়ালো, তাই না? তো সত্য তেতা যুগের রাজকুলের বাচ্চা কি করবে? সে নিজের ডিসিশন নিজে নেবে, তাই না? আর কার ডিসিশন সঠিক হবে? যে গৃহস্থির পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ারা প্যারা থাকতে জানে। নিয়ারা প্যারা থাকা মানে কতটা ইনভলভ হব আর কোথায় পা পিছনে টানব, তাই না? বাড়ির সবাই সব কিছুতে ইন্টারফিয়ার করা দরকার পড়ে না, তাই না? কোথায় নিয়ারা হতে হয়, কোথায় প্যারা হতে হয়, তাই না? তো কয়টুকু নিয়ারা হব, কয়টুকু প্যারা হব, তাই না? এটা যে বুঝে গেল, বাবা বলছেন তার কাছে ডিসিশন মেকিং পাওয়ার এসে গেল। সে সত্য তেতা যুগের রাজপদের যোগ্য নিজেকে বানিয়ে নিল। আর যার কাজের দরকার পড়ে তার ডিসিশন নির্ণয় শক্তি কাজ করছে না। অষ্টশক্তির মধ্যে এক হাত ভাঙা, তাই না? তো বুঝতে পারলাম। তো ভালো নির্ণয় শক্তির জন্যে কি চাই? গৃহস্থিতে নিয়ারা প্যারা স্থিতি, মানে কতটা ইনভলভ হব আর কোথায় কচ্ছপের মতন আমাকে পা গুটাতে হবে, এই বুদ্ধি। স্লোগান, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार हैं। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है, তাই না? যত সেবা করব, যত সবাইয়ের আশীর্বাদ অনুভব করব, অত তন্দুরুস্ত, অত সুস্থ থাকব। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयलिटी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। तो ब्राह्मण जीवनेर प्रश्वास निश्वास की आछे पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। 21 जन्मेर जे उঁচু পদের आधार, जार पवित्रतार पावर যত বেশি সে উঁচু পদে শোভা পাবে। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। যত बुद्धि पवित्र অত বাবার থেকে অনুভূতি পাবো। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है, তাই না? সঙ্গম যুগেও পথ পাবার অধিকার পবিত্রতা, আর পূজ্য ইষ্ট দেবদেবী হবার পথ পাবারও आधार হলো পবিত্রতা। इसीलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में धारण करो। तो आज के कौन स्वमाने থাকবো? পবিত্র আত্মা। কেননা পবিত্র আত্মা মানে সত্য তেতা যুগেও উঁচু পথ, পবিত্র আত্মা মানে ইষ্ট দেবদেবী রূপে উঁচু কুলের ইষ্ট দেবদেবী। ইষ্ট তো অনেক রকম থাকে না, সে উঁচু কুলের ইষ্ট দেবদেবী, তার প্রচুর ভক্ত, তাই না? সঙ্গম যুগেও তার পদ উঁচু। তো বাবা বলছেন পবিত্রতা হচ্ছে আধার, ফাউন্ডেশন। ঠিক আছে, ওম শান্তি।